Galing. After ilang years. After ilang years. Yan, after ilang years. Galing. Galing. Round 2, round 2. Dalawang jod. Yari ka. Suntukan. Kalit maganda. Let's go. Let's go. After ilang years. After ilang years. Let's go. 5 taon nakalipan na. Yun. Dema try ba? Gusto mo ako yan. Dema try ba? Yabadoy. Tapos na kami ni Carl. Kayo ni Alan na, di ba? Tapos na kami ni Jason. Tapos na kami ni Vince eh. Kayo naman, Alan, eh. Kaleo si Hote po? Far lang ayaw. Ah. Asa nag-hipos? Paibang gaan nga nino yung bugat. Pay matagos talaga ka nito. Ang gaan. Pang-training yan, halata naman. Tatagos naman talaga. Yawa 10 ounce. Yawa pang tournament kay ganun. Yawa. Ay, malakas nga yan, pre. Yawa. Pay ma-MMA kat ka ni pre. Oh, yawa. Tagos to pre. Patay ka naman. Aro yan. Pakita natin. Body shot lang, body shot lang. Kaya natin sila light sparring. Ayan. Light lang, light lang, light lang. Carl at Jason Jud to. Ito. Ay, kali. After ilang years. After 5 years, oh. Oh, alcohol muna. Thinner mo. Shot mo na, shot mo na. Hindi ka mag-hit-gear si Alan. Nung knockout sabi daw. Ano, upper body lang. Upper body lang. Light spar. Torso lang, light spar. Lumabas do. Oh. Ay, yago may sipa na. Yago kickboxing na. Hindi, may tama na eh. Hindi, push up, push up. Hindi, anong lukuhan? Pay nakapilang months eh kami sparring na Alan. Yung ano pre, yung meron yun. Be? Putik yan. Galing ah. Pick a B. Light spar doon. Ayan. Yun, no? O sa Sa wala ko. Tenene. Yeah. Go. Putik yan. Yun, no? Feeling kalaban si Mike Tyson. Logan Paul versus Mike Tyson, ha? Lakas nun na. Yung palitan lang. Palitan. Ah, palitan? Anong palitan? Chocolate mo. Shot mo na, shot mo na. Yun yung corner ko. Gin dapat yung ino. Time. Okay kayo, Toy. Gusto ko malaman talaga laban ng dalawang Jud. Dalawang Talaga, Jud. pre, kung sino makakip ng title na Jud. Hindi naman kayo masuntukan. Lagyan nyo ng headgear. Studies pa. Huwag nyo tamaan. Body shots lang. Light spar lang, light spar. Sinong dalawang Jod? Double Jud. Jud or Jud? Double Judes. Double Judes. Jud Judes. Si Joe Judes pala to eh. Si Joe Judes pala to. Tapos na ako ay. Paano na kayo dyan? Pag sinundan tayo ng patay ko eh. Mausog ka mahal ah. Ito maiingay sa patay. Parang kailan lang. Ayun oh. Tingnan mo yung light spar ni Jason. Ibang kusog din na siguro yan. Light spar lang. Ganun lang oh. Di ba? Kung tayo Vince. Parang ramdam lang na. Ito matanga. Dikit-dikit lang ha. Puto baka. Isang kalip, irang uyri kag suntok. Suntok ya. Ay nabangga ka mulo. Time out, may motor. Sinong referee natin ay? Wait lang yan.